Father God, we thank you so much for how you care for us, how you love us, and how you've brought us here today. Gracias, Señor, por cómo te preocupas por nosotros, cuánto nos amas y por habernos traído hoy. Thank you for your word that you have given us so that we may know you and know ourselves even better. Gracias por la palabra que nos has dado para poder conocerte mejor, Señor. We know that your word has power, and so we ask that it would come to us in power today. Sabemos que tu palabra tiene poder, así que pedimos que tu palabra venga con poder en nosotros. Fill us with your spirit, Lord, so that we can hear what you have to say to us. Llénanos con tu espíritu para que podamos escuchar lo que tú tienes que decirnos. Fill us with your spirit so that we might put into practice the things you're teaching us today. Llénanos con tu espíritu para poner en práctica las cosas que nos estás enseñando. Glorify yourself in our lives, we pray, in Jesus' name. Glorifícate a ti mismo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. If you've been with us over the last few weeks, we've been going through the book of James. Si has estado con nosotros en las últimas semanas, hemos estado estudiando el libro de Santiago. And today we come up to the topic of wisdom and what is wisdom. Y ahora vamos a ver el tema de sabiduría y qué es la sabiduría. How many of us know that wisdom doesn't automatically come with age? ¿Y cuántos de ustedes saben que la sabiduría no viene automáticamente con la edad? There's some people that are young that seem to have more wisdom than other people that are old. Y hay personas que son jóvenes que parece que tienen más sabiduría más que aquellos que ya son adultos. So even sometimes kids can have wisdom, and I've got a few quotes here from kids that show a great amount of wisdom. Y a veces los niños pueden tener sabiduría. Y traigo aquí algunas citas para mostrarles cómo esos niños muestran sabiduría. Patrick, who's age 10, says, "Never trust a dog to watch your food." Y Patricio, un niño de 10 años, dice, nunca confíes en tu perro para vigilar tu comida. That's pretty wise, isn't it? Eso es muy sabio. Yeah. Michael, who's 14, says this. Y Michael, que tiene 14 años, dice esto. He says, when your dad is mad at you and he asks, "Do I look stupid?" Don't answer him. Dice, cuando tu papá está enojado contigo y si te pregunta, ¿me veo estúpido? No le contestes. ¿Me veo tonto? No les contestes. Yeah, there we go. Never tell your mom that her diet is not working. Nunca le digas a tu mamá que su dieta no está funcionando. That's wise. Eso es sabio. And we can take that from husbands to wives as well. Let's not ever do that. Y pues esos pueden tomarlo tanto los esposos como las esposas también. No es sabio decir eso. There we go. If you want a kitten, start out asking your parents for a horse. Okay, otra sabiduría. Si quieres un gatito, comienza a pedirle a tus papás un caballo. That's Naomi, who was 15 years old. She knows how to get a cat. Naomi tiene 15 años y ella sabe cómo conseguir un gato de sus papás. There you go. My favorite one here from Eileen, who's 8 years old. Y mi favorito de Aileen, que tiene 8 años, says, never try to baptize a cat. Dice, nunca trates de bautizar a un gato. Yeah, that's someone, she sounds like she's speaking from experience. Así que parece que está hablando de la experiencia. There we go. So wisdom is something that we all need and most of us want. Y la sabiduría es algo que todos nosotros necesitamos y algunos de nosotros queremos. And James is going to be talking to us today in chapter 3 about wisdom, about what does wisdom look like. Y Santiago nos va a estar hablando en el capítulo 3 acerca de cómo se ve la sabiduría. Let's take a look at James chapter 3 verses 13 to 18, but we're going to be just in verse 13 right now. Vamos a estar viendo Santiago capítulo 3 versículos del 13 al 18, pero ahorita solamente vamos a leer el versículo 13. James chapter 3 verse 13 says this, "Who is wise and understanding among you? Let him show it by good conduct, that his works are done in the meekness of wisdom." Santiago capítulo 3 versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Now this is what's going on with James, a bit of the context here. Así que vamos a dar un poco de contexto acerca de Santiago. Is that James has been talking to people about how to live a mature life, how to live a proper life in Christ. Santiago ha estado hablándole a las personas acerca de cómo vivir una vida madura. And so as he's getting to this part right here, he's asking them about their maturity. How is your maturity, or how is your wisdom in response to your maturity? Y así que en esta parte está hablando acerca de cómo se ve tu sabiduría, cómo se ve en tu madurez. And a lot of people that were in the churches that James were talking to thought that they were wise and thought that they could and should be teachers. Y muchas de las personas a las que Santiago les está hablando, que estaban en las iglesias, creían que eran sabias y ellos creían que debían ser maestros. And so he's coming up to them and he's asking them a question. All right, how many of you believe that you're wise and understanding? Y entonces él está preguntando, ok, ¿cuántos de ustedes creen que son sabios? With the idea that maybe some of them are going to come up and stand up and think, yeah, I think I'm wise, I think I'm understanding. Y está haciendo esta pregunta con la idea de que algunos de ellos van a decir, ok, yo soy sabio, yo tengo entendimiento. And so he's going to be telling us what wisdom is and what it isn't.
Y lo que nos va a estar diciendo es qué es la sabiduría y qué no es la sabiduría. But there's something we need to know about wisdom before we go on, because sometimes we have it wrong. Y algo que tenemos que entender acerca de la sabiduría antes de continuar. Wisdom has something to do with knowledge, with having some knowledge. La sabiduría tiene algo que ver con tener conocimiento. So you have to know some information in order to be wise. Tienes que conocer cierta información para poder ser sabio. But not only do you need to know the information, you need to understand what it means. Pero no solamente tienes que tener la información, tienes que saber qué significa. But yet there are people that know information, understand the information, but they still aren't wise. Y tenemos a personas que tienen información, que comprenden la información, pero aún así todavía no son sabios. They can be intelligent, but not wise. Pueden ser inteligentes, pero no son sabios. Maybe you knew people like this in school. I knew people like this in school. Y tal vez conociste a personas así en la escuela. Yo conocí a personas así en la escuela. We might call them book smart. Tal vez podemos llamarlos sabelotodos. That they know everything about school. They can get hundreds on the exams. They do really, really well. They understand all the information. Y son personas que son muy inteligentes, que pueden, que saben muchas cosas, que pueden tener puros dieces en el examen. But they get to real life and they don't have a clue about how to live real life. Pero cuando se trata de la vida real, no tienen ninguna pista de cómo vivir la vida real. They can't put it into practice. They're not street smart. They don't understand how life really works. No saben cómo ponerlo en práctica. And so that's the missing part that happens with wisdom. We need to know how to put it into practice. Y eso es lo que pasa con la sabiduría. Cuando esto falta, quiere decir que falta una pieza a la sabiduría. So we need to know the information. Así que tenemos que conocer la información. We need to understand what it means. Tenemos que entender qué significa. And then we have to be able to put it into practice. Y tenemos que ser capaces de ponerlo en práctica. And if we put it in practice, all the stuff that we don't understand, then we will be wise. And if we put into practice the things we know and understand, then we will be wise. Entonces, si ponemos en práctica las cosas que conocemos y entendemos, entonces vamos a ser sabios. So let's think about this in biblical terms. Así que vamos a hablar de esto en términos bíblicos. If I was to ask you, if you've been in church for any length of time, I might be able to ask you the question, do you have some knowledge about the Bible? Y si tú has estado en la iglesia durante algún tiempo, yo puedo preguntarte, ¿tienes conocimiento acerca de la Biblia? And if you've been in church for any length of time, gone to services, gone to Sunday school, you might be able to say that, yes, I have some knowledge. I know some stuff about the Bible. Y si tú has estado en la iglesia por algún tiempo y has asistido a los servicios o la escuela dominical, a lo mejor puedes decir, sí tengo algún conocimiento, cierto conocimiento acerca de la Biblia. Okay, so you have knowledge, and that's good. Así que tienes conocimiento y eso es bueno. So the second part is do you understand the stuff that you know? Ahora la siguiente pregunta es, ¿tú entiendes las cosas que ya sabes? And maybe less people would put up their hand on that one. Y tal vez más pocas personas levantarían su mano. Maybe you know the stories, maybe you've heard the messages, but you don't really understand what it all means. Tal vez conoces las historias, has escuchado los mensajes, pero no sabes exactamente qué significan. But some of you will say, yes, I know what the scriptures say and I understand why they say it. Y algunos a lo mejor van a decir, sí, yo sé lo que dice la escritura y comprendo también lo que dice. So the third part of it will come back is, do you know how to put it into practice? Or have you been putting it into practice? Y ahora la tercera parte es, ¿sabes cómo poner esto en práctica o lo has estado poniendo en práctica? And that is what James is asking his readers to be asking themselves right now. Y esto es lo que Santiago les está pidiendo a sus lectores que hagan, que se pregunten a sí mismos. It's important to have all three of those things, knowledge, understanding, and practice. Y es importante tener estas tres cosas, conocimiento, comprensión y práctica. A number of years ago, we were working at Bible colleges, and I was a director of a Bible college. Años atrás, Bible camp, sorry. Años atrás, cuando estábamos trabajando en campamentos bíblicos, yo era el director del campamento. And so I would go around to the different skills, the different things that kids were doing, and I would see how people were doing. Así que yo acostumbraba a ir a las diferentes áreas y ver qué estaba pasando en esas áreas. And there was one area that we had, which was the bow and arrows, which was one of the ones I was most afraid of. Y hay una parte donde a los niños se les estaba enseñando cómo usar el arco y la flecha, y era una de las áreas que más me preocupaba. And we had these little kids that were 8, 9, 10 years old with these bows and arrows. Teníamos a niños de 8, 9 y 10 años con arcos y flechas. And that's just a problem waiting to happen. Y eso es solamente un problema esperando suceder. And so I would go there, and the first day we made sure that it was all just instruction. They didn't even touch the bows and arrows the first day. Y el primer día lo único que les dimos fue información. Nos aseguramos de que no tocaran la flecha, el arco. Ese día solamente les dimos información. They needed to have the information. They needed to know what the bow was. They needed to know what the arrow was. They needed to know how the string worked. Ellos necesitaban información, qué era el arco, qué era la flecha, cómo funcionaba la cuerda.
ayuda. The leader would take it and he would show them what to do and show them what kind of damage it could do as well. Porque el líder tomaba el arco y les enseñaba cómo usarlo y cuál era el daño que podía provocar. There was a number of rules, like you can't go running out when somebody else is shooting. Y había reglas como no puedes estar corriendo mientras alguien más estaba disparando. You couldn't point it at anybody's head. No podías apuntar el arco a la cabeza de ninguno. You had to make sure that it was always pointing forwards and going towards the target. Siempre nos asegurábamos de que lo apuntaran hacia el frente, hacia el objetivo. And everybody else was behind you. These were very wise rules to have. Y todos los demás estaban atrás de la persona que estaba disparando. Y todas estas reglas eran reglas que eran sabias. Now the first day they knew all the information. Así que el primer día ellos sabían toda la información. They even understood it. We did a good job explaining the why. You can kill somebody with this. Y también la entendían porque nos aseguramos de que comprendieran. Tú puedes llegar a matar a alguien con esto. And so I would go out and watch on the second day to see how they were doing. Así que yo solía ir y mirar qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que estaban haciendo. Every week you'd see the same thing. Y cada semana era lo mismo. The kids would pick up the bow and arrow. Los niños tomaban el arco y la flecha. They were supposed to do it like this, pull it back like this, where it's down, so in case it lets go, it goes down to the ground. Y tenían que hacerlo así. Mientras lo sostenían hacia abajo, tenían que jalar. And then they're supposed to flecha. lift it up to the target. Y después lo tenían que levantar apuntando hacia el objetivo. But every week I saw the same thing. Pero cada semana yo vi que pasaba lo mismo. They're like pulling it, they're Ellos lo jalaban y lo levantaban. pointing at their neighbors and up in the sky and all over the place. Lo apuntaban hacia los niños de un lado, hacia el cielo. Sometimes they were looking for birds or something in the trees to hit. A veces buscaban pájaros en los árboles a los que So tirarle. the leader would everybody be ducking down, the leader's screaming, I'm dropping to the ground. Así que todos se agachaban y todos estaban tirados en el suelo y el líder estaba gritando. You see, they had knowledge and they had understanding, but they didn't put it into practice. Así que ellos tenían conocimiento, ellos tenían comprensión, pero no sabían cómo ponerlo en práctica. There was something that they were missing in their lives. Y había algo que ellos estaban todavía perdiendo en sus vidas, o que faltaba en sus vidas. They didn't have wisdom. Ellos no tenían sabiduría. And so we're going to look today as to what wisdom really looks like in the life of a follower of Jesus Christ. Y vamos a ver hoy cómo se ve la sabiduría en la vida de un seguidor de Jesús. And so what James is doing is asking them to step forward and to be evaluated. If you feel as a believer that you've got wisdom, step forward and let us evaluate you. Así que lo que Santiago está haciendo es pedirles que den un paso al frente y para que se evalúen a ellos mismos y decir, si ustedes se creen que son sabios, ok, vamos a evaluarnos. Now we can do that, each of us, for ourselves. We can step up front and evaluate ourselves with this as well to find out if we really have wisdom. Y cada uno de nosotros puede hacer esto, dar un paso adelante y cada uno de nosotros evaluarnos a nosotros mismos para ver si somos sabios. And we can use some of the same tests that James is using right here. Y podemos usar las mismas pruebas que Santiago está usando aquí. Here's what he says again in verse 13. Esto es lo que dice otra vez ahí en el versículo 13. Verse 13, he says that if you have wisdom, or who is wise and understanding among you, let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. Y Santiago dice en el versículo 13, quien es sabio y entendido entre ustedes, muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. And so James is asking, let's evaluate your conduct. Let's evaluate what you do to see if it shows wisdom. Así que Santiago dice, ok, vamos a evaluar tu conducta para ver cómo estás en cuestión de la sabiduría. Some people may ask, if you have godly wisdom, how will it show up? Así que podemos preguntar si alguien tiene esa sabiduría que viene de Dios, ¿cómo se ve en la práctica? Will it be by your ability to read Greek and Hebrew, the original languages of the Bible? ¿Acaso se va a evidenciar por cómo tienes la capacidad de leer griego y hebreo? No, there's people that can do that. They're smart, but they're not wise. No, porque hay personas que pueden hacer eso, son inteligentes, pero no son sabios. Can we judge our wisdom by their ability to craft and deliver a very good sermon? ¿Podemos juzgar la sabiduría de alguien por ver cómo prepara y cómo da un mensaje? No, because somebody can have a really good ability to speak in front of people, but still not be wise. No, porque hay muchas personas que tienen una buena habilidad para hablar en público, pero no significa que sean sabios. Can we judge it by the ability to lead a large group of people well? ¿Podemos probar la sabiduría por cómo una persona es capaz de dirigir a un grupo grande de personas? No, because there are charismatic people that can lead large groups of people, but they're still not wise. Tampoco es una buena prueba porque hay gente que es muy carismática, que es capaz de dirigir un gran grupo de personas sin necesidad de que sea sabio. So James says we're going to be able to evaluate it by our conduct, by our deeds, by how we live out our lives. Y lo que dice Santiago es vamos a ser capaz de evaluar la sabiduría en base a cómo una persona se conduce en su vida. We're going to know it by a good lifestyle, by a godly lifestyle.
Vamos a poder conocer la sabiduría a través de una vida que es piadosa. A consistent godliness that's shown in the drudgery of life, or the normal parts of life. Una piedad que es consistente durante su vida. You're going to be able to see it in your dorm or at home, in the street, or on the computer when you're all by yourself. Puedes ver esta conducta en tu cuarto, en tu casa, en tu trabajo, incluso en tus dispositivos electrónicos. And so we're going to be able to evaluate ourselves based upon some of these things we're going to look at. Así que vamos a poder evaluarnos a nosotros mismos a través de algunas de las cosas que vamos a ver. First thing it says is that we need to have the humility or the meekness of wisdom that comes from that wisdom. The meekness of wisdom. We're going to have meekness of wisdom or humility. Aquí vamos a tener mansedumbre, humildad en sabiduría. Because the wisdom produces humility. La sabiduría produce humildad. Wisdom produces meekness. La sabiduría produce mansedumbre. Because if a person is wise, it means they have an understanding of who God is and who they really are. Porque una persona que es sabia tiene una correcta comprensión de quién es Dios y quién es Él mismo. And they see such the great gap in between the holiness of God and where it is that we fail. Y hay una comprensión de este gran espacio, de este gran abismo que hay entre la santidad de Dios y quiénes somos nosotros. And so because of that, they have humility. They understand that not everybody is perfect. And so I can be humble, understanding that I'm not like God. Y debido a esto, esta persona puede ser humilde porque comprende que nadie es perfecto. Así que puedo ser humilde. If we are wise, we'll also be humble. Si somos sabios, entonces también vamos a ser humildes. But we'll also be meek. Pero también vamos a ser mansos. And that is a gentleness to meekness. Y también There's a gentleness that comes along with meekness. y hay una gentileza que viene junto con la mansedumbre. That meekness, the idea of meekness is that somebody who has great power but does not use it to crush other people. Y la idea de mansedumbre es una persona que tiene mucho poder, pero no lo usa para destruir a otras personas. Jesus describes himself as meek and as humble. Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde. Let's take a look at Matthew 11:29. Vamos a ver Mateo 11:29. Matthew 11:29 says this, and this is Jesus talking. It says, "Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls." Jesús dice, tomen mi yugo sobre ustedes y déjenme enseñarles, porque yo soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. There you go. And so part of wisdom is being gentle and being humble, which means ranking ourselves below other people. Así que ser mansos, ser humildes, es también ponernos a nosotros debajo de otras personas. We're here to serve others, to love others, and not be served ourselves, or not have all the attention brought towards us. Estamos aquí para amar a otros y para servir a otros, no para que nos sirvan a nosotros y atraer toda la atención hacia nosotros. And if you're anything like me, then you won't pass that test 100%. Y si tú eres como yo, tú no vas a pasar esa prueba al 100%. And James is saying here that there's some other things you need to look at right here that may be in your life that shouldn't be there. Y también Santiago nos dice que hay otras cosas aquí que están en tu vida y que no deberían estar ahí. Let's take a look here in verse 14. Vamos a ver esto en el versículo 14. And he says, "But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth." Dice el versículo 14, pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. And so he's asking us to check our hearts for two things. Así que Santiago nos pide que analicemos nuestros corazones en búsqueda de dos cosas. Envy or self-seeking or selfish ambition. Dice celos amargos y contención. And if you find those things, don't boast about them. Y si encuentras esas cosas, no te jactes de ellas. And don't hide them either. Y tampoco las escondas. And so if we find ourselves failing the test a little bit, or maybe getting a mark lower than we should in this humility and the wisdom test, Así que si nos encontramos haciendo esta prueba y vemos que tenemos una calificación muy baja, we shouldn't be boasting about how poorly we did, no debemos enorgullecernos qué tan bajo estamos en esta prueba, but we also shouldn't hide it. pero tampoco debemos esconderlo. That we should bring it into the open, repent of it, and ask God to fill us with His wisdom. Debemos traerla al frente de Dios y arrepentirnos y pedirle perdón y buscar sabiduría en Dios. Let's look at these things. Envy is the first one it talks about. Y vamos a hablar acerca de estas cosas. Lo primero que menciona Santiago son celos amargos. Envy is one of the opposites of humility.
Porque la envidia o los celos es lo opuesto a la humildad. A humble person does not envy other people. Una persona humilde no tiene envidia de otras personas. If somebody does well, a humble person is glad that they've done well. Si a una persona le va bien, una persona humilde está agradecida y contenta de que a otra persona le vaya bien. A prideful person is going to be upset. They got something that I should have gotten. Y una persona orgullosa se va a enojar y va a decir, yo debía haber ganado eso. The prideful person is going to say, man, I did most of the work. How come they get the credit for it? Una persona orgullosa va a decir, yo hice la mayoría del trabajo, ¿por qué esta persona se está llevando el crédito? And so a humble person realizes that it's God's glory that's what matters. Y una persona humilde se da cuenta que lo más importante es la gloria de Dios. And it doesn't matter if people see me or not. Y no importa si las personas me ven a mí o no. And so I don't care how well another person does or what sort of power they have. That doesn't matter as long as God's kingdom is glorified. Así que no importa, para esta persona humilde no le importa si otra persona se lleva el crédito o si es reconocida, a esta persona le importa que Dios sea glorificado. So that's something we need to ask ourselves. It's a test we need to be giving ourselves. Are we envious of others? Are we envious of their success? Así que esta parte del examen es muy importante. Debemos preguntarnos, ¿acaso estoy teniendo celos o envidia de otra persona? Second part here is about selfish ambition or self-seeking. Y otra parte de aquí es acerca de la jactancia o la ambición. And that word, the original word, is related to strife or fighting with each other. Y esta palabra en el griego tiene que ver con lucha o con pelea o con contienda. So it means that we're looking out for our own interests in the middle of a battle. Y significa que estamos buscando nuestros propios intereses en medio de la batalla. Now, if we're honest with ourselves, we'll find that we do this an awful lot. Y si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que hacemos esto muchas veces. When we're having a battle in our home, in our family, at work, or with other people, Cuando estamos teniendo una batalla en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con otras personas, oftentimes we're fighting so that we can get our way, so we can get what's best for us. muchas veces estamos peleando para salirnos con la nuestra, para que las cosas se hagan a nuestra manera. See, a humble person is not looking out for their own best interest. Y una persona humilde no está siempre viendo por sus propios intereses. They're not trying to do that. They're trying to look out for the best interests of everybody involved. Una persona humilde está viendo por el interés de todas las personas que están involucradas. This often happens in marriage relationships. Y muchas veces pasa en la relación matrimonial. You get two people that are butting heads with each other, fighting with each other, Tenemos dos personas que están peleando una con la otra. and it's because they both want their own selfish interests met. Y es porque cada una de esas personas quiere sus propios intereses egoístas que se cumplan. Instead of asking, okay, what do we really want as a couple? What do we want as a family? What do we want to accomplish? Y en vez de preguntarse, ok, ¿qué queremos como pareja? ¿Qué es lo que queremos juntos como familia? And how do we work together to accomplish that? ¿Y cómo podemos trabajar juntos para conseguir eso? Instead of doing that, we want our own thing, and so we fight with the other person. En vez de hacer eso, queremos cada quien nuestra propia cosa y por eso estamos peleando. That's the opposite of humility. That's not a part of being humble or wise. Y eso es lo opuesto a la humildad. Eso no es ser sabio ni ser humilde. It's kind of like politics. Es como la política. Now, in politics, what we often see happen is that they're often fighting with each other. Y lo que vemos en la política, lo que pasa la mayoría de las veces es que partidos están peleando entre ellos. So you have the party over here that's in power right now, and they are doing all sorts of stuff that they want to do, and the party that's not in power is arguing with them. Tenemos al partido que está en el poder y están haciendo muchas cosas y tenemos al otro partido que no está en el poder y están peleando. And they disagree, and they start saying, what you guys are doing are wrong, that is horrible, you guys should die. Y el partido que no está en el poder dice, ustedes están haciendo las cosas mal y deberían morirse. And then so what happens though is that they have a new election, the new party gets into power, Así que hay otra elección, supongamos, y ahora el partido que no está en el poder, ahora está en el poder. and then this party starts doing the same thing that party was doing before. Y este partido comienza a hacer las mismas cosas que el partido pasado estaba haciendo. And then they start saying, you guys are horrible, you're doing rotten things, you guys should all die. Y el otro partido comienza a decir lo mismo, ustedes están haciendo todas las cosas mal, no estoy de acuerdo contigo y deberían morir. You see, because what's happening is they're not trying to work together for the betterment of the country. Y lo que está pasando es que no están luchando ninguno de ellos por el bien del país. They're looking out for their own selfish interests. Cada uno de ellos está buscando sus propios intereses egoístas. And that brings about fights within them. Y eso es lo que provoca pelea entre ellos. And this is what was happening in the churches in those days, and it happens today in churches, but also in families. Y eso es lo que estaba pasando en las iglesias en aquel tiempo, pero es también lo que pasa también en las familias. And so James says, don't boast about that kind of wisdom. That's not actually wisdom we're going to see. Y Santiago dice, no se enorgullezcan de esa clase de sabiduría, porque esa no es la sabiduría que estamos buscando. You want to gain influence and you want to gain power, or you want your own way, and when you don't get it, you're envious and bitter, and you get upset and you fight. Tú quieres promoverte a
ti mismo, tú quieres tener poder, tú quieres hacer las cosas a tu manera. And you get together, you fight about it. Y entonces comienzan a pelearse con otros debido a estas cosas. Sometimes this happens at work. A veces esto pasa en el trabajo. Someone gets promoted or they get a raise and you should have gotten it instead of them. Alguien es promovido, alguien es ascendido o tiene un aumento y tú te enojas porque piensas que tú debiste haber sido esa persona. So our fleshly response to that is envious. We become envious of them. Así que nuestra respuesta carnal a eso es que comenzamos a tener envidia o celos. Sometimes our fleshly response is to fight, is to gossip about them, to slander behind the scenes. Y así que a veces nuestra respuesta es comenzar a hacer chismes, a murmurar acerca de estas personas detrás de escenas. Not because we want righteousness to happen. Y no hacemos esto porque queremos que haya justicia. We do it because we want that person to get knocked down so we can get put up. Lo hacemos porque queremos que esa persona sea bajada de su puesto y nosotros queremos ser elevados. And so James is saying, if you can find these things in your heart, envy and selfish ambition, do not think that that's wisdom. Así que Santiago dice, si tú encuentras esto en tu corazón, si encuentras envidia o encuentras una ambición egoísta, eso no es sabiduría. And in verses 15 and 16, he's going to tell us from where this type of wisdom comes from. Y los versículos 15 al 16 nos dice de dónde viene la sabiduría. James 3, 15 and 16 says this about that type of his wisdom. Los versículos 15 y 16 nos dice de dónde viene esta sabiduría que no es la que buscamos. This wisdom does not descend from above, from God, but it is earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Versículos 15 y 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. So in essence, this type of wisdom we just talked about is not from God, it comes from us, comes from our own selfish, sinful nature. Así que esta sabiduría de la que hemos estado hablando no viene de Dios, viene de nuestra propia naturaleza pecaminosa y egoísta. It's concerned about the things of this world. Esta clase de sabiduría está preocupada por las cosas de este mundo. Personal advancement, personal fulfillment, or vanity. El avance personal o la promoción personal o la vanidad. And the reality is the roots of it are something that's demonic. It's something that's actually really evil. Y la realidad es que la raíz de esta clase de sabiduría es diabólica. And as a result, it's something that goes against God and against his people. It's tearing people down. Y como resultado es algo que va en contra de Dios y en contra de las personas que siguen a Dios. The word here in verse 16 where it talks about confusion. Y en el versículo 16 habla acerca de confusión. The root word, the Greek word of that, akastatis, and the root word in the Greek has to do with disorder. Y la palabra griega que es akastates tiene que ver con desorden. And it's the root word of double-mindedness. We talked about a few weeks ago about people having two souls or two minds. Y la raíz es la palabra que habla acerca de tener dos mentes o ser de doble ánimo. We talked about it last week as well about somebody having two tongues, being double-tongued. Y también lo hablamos la semana pasada que es alguien que también tiene dos lenguas. And so what it is you got a person that says one thing and behaves another. Es una persona que dice una cosa pero se comporta de otra manera. Or it's a person that is full of faith one minute and full of doubt the next minute. Es una persona que en un minuto está lleno de fe, pero en el siguiente minuto está lleno de dudas. And so one minute they want to follow God and do everything they can with him and for him, and the next minute they don't think that he can do anything for them. En un momento esta persona está deseosa de entregarle todo a Dios y de seguir a Jesús, pero en otro momento esta persona no está ni siquiera segura de que Dios pueda hacer algo en su And vida. so within that one person there's this confusion and there's this disorderliness in that one person. Así que en esta persona hay una confusión y hay un desorden en esta persona. And he's saying that within the church and within families and within work this happens as well. Y Santiago dice que tanto en la iglesia como en la familia como en el trabajo estas cosas pasan. That if there's people within our family that are all going after their own self-interest, there's only confusion and disorder in the midst of the family. Que hay personas en nuestras familias que tienen esta actitud y que solamente provocan desorden. It tears apart the body of Christ. It tears apart the family. Y divide el cuerpo de Cristo y divide también a la familia. It brings about division. Trae división. And that word division basically means two visions. Y esta palabra división básicamente significa dos visiones. And when there's division, it's because there's two different divisions. There's two different directions. Y cuando una división existe es porque hay dos direcciones diferentes. There's two different goals. Hay dos metas And diferentes. so imagine in a family if there was this type of thing.
Así que imagina si en una familia hubiera este tipo de cosa. Two different goals, two different visions, two different directions that people wanted to take the family. Dos metas diferentes, dos visiones diferentes, dos cosas diferentes que la familia quiere lograr. That family is going to be in confusion. Esa familia va a estar en confusión. That family is going to be torn apart. Esa familia se va a llegar a dividir. That family is always going to be in problems because of those things. Y la familia siempre va a estar en problemas debido a estas cosas, esta división. And that kind of wisdom is not the wisdom that comes from God. Y como Santiago nos dice, esta clase de sabiduría no es la sabiduría que viene de Dios. The wise person is not going to be doing that, not going to be dividing people, not going to be dividing families. Una persona sabia no va a causar división en la familia o en la iglesia. There's going to be a leader in the family that the rest of the family is supposed to follow. Va a haber un líder en la familia al cual la familia tiene que seguir. There's going to be a leader in the work that the people are expected to follow. Listen to his vision. Go where she's telling you to go. Debe haber una persona que sea líder en el trabajo, que otras personas puedan seguirla a donde está yendo. Because as we are trying to fight within each other, Porque mientras estamos tratando de pelear entre nosotros, there's only going to be confusion. solamente va a haber confusión, There's only going to be problems. solamente va a haber problemas And it's not going to be a wise way to live. y no va a haber sabiduría. And so then he tells us in verse 17 what we should be doing instead, what wisdom really does look like. Y en el versículo 17 Santiago nos va a decir cómo sí se ve la sabiduría. And he says, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. So James is here contrasting heavenly wisdom with what we just read about right now, and earthly wisdom, which we read about before. Así que Santiago está comparando la sabiduría divina, que es esta que vimos ahorita, contra la sabiduría terrenal, que es de la que hemos estado hablando. Heavenly wisdom is identified by the quality of life that it lives. La sabiduría divina está caracterizada por la calidad de vida que demuestra And it starts off with purity. y comienza con pureza. And that idea of purity is innocence, or what we would call moral blamelessness. Y esta pureza quiere decir inocencia o ser intachables. There you go. And that means that there's an amount of holiness in the person's life. They're morally living a correct life. Y lo que significa es que la persona está viviendo una vida moralmente correcta, que hay una santidad en su vida. Not perfectness, because none of us are going to be perfect, Y no estamos hablando acerca de perfección, porque sabemos que nadie es perfecto, but clean. pero hablamos de limpieza. So let me ask you a question. How does somebody get to be morally clean? Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser moralmente limpia? If you're not morally perfect, how do you live a morally clean life? Si no puede ser moralmente perfecto, ¿cómo puede ser vivir una vida moralmente limpia? Because the reality is that we sin, we fall, we do stuff we shouldn't be doing. Porque la realidad es que pecamos, que hacemos cosas que no deberíamos hacer. And so we're not perfect. Así que no somos We perfectos. can't be pure like this is asking us to. No podemos ser puros como eso nos está pidiendo que seamos. Except that God has given us a way to be clean in front of Him. A excepción de que Dios nos ha dado una manera de poder ser limpios delante de Él. The scriptures say that the wages for sin is death. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. And so if we're going to sin, we have to pay for it with our lives. Así que si pecamos, tenemos que pagar por eso con nuestra vida. Somebody has to die for that sin. Alguien tiene que morir por causa de ese pecado. In the Old Testament, God showed His people the way that they could be clean was by doing animal sacrifices. Y en el Antiguo Testamento Dios les mostró a su pueblo cómo podían ser limpios a través del sacrificio de un animal. But then He sent His Son Jesus Christ to die on the cross and shed His blood for our sins. Pero después Dios envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. And said, whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. And so we're clean as we are in a good relationship with Jesus Christ. Así que estamos limpios cuando estamos en una buena relación con Cristo Jesús. And we get in a good relationship with Jesus by repenting or turning away from our sins and trusting in Him. Y podemos tener una buena relación
relación con Jesús cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él. And so as we're followers of Jesus Christ, if we find ourselves impure, we find ourselves in sin, Así que si somos seguidores de Jesús y nos encontramos a nosotros mismos estando impuros, then the way out of that is to turn away from that sin and follow Jesus. la salida de eso es dar la vuelta y arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Jesús. So we come before him in confession. We confess to God what we've done is wrong. We turn away from it and we follow him. Venimos delante de Jesús, confesamos, nos arrepentimos de nuestros pecados. And so our life is one that's held in the light. It's one that we bring stuff out in the light. We don't hide our sins in the darkness. Así que nuestra vida es una vida que se encuentra en la luz porque no escondemos nuestros pecados. It's one of the beauties of our home group ministry that we have here at our church. Y una de las bellezas de los grupos en hogar que tenemos aquí en la iglesia Because it can be places, should be places that we can confess our sins one to another, have people pray for us so that we can be clean. es que debería ser un lugar donde podamos ir y podamos entre nosotros confesar nuestros pecados, orar unos por otros y estar limpios. And so, but from that purity, the rest of these things are going to flow. From purity, the rest of these ideas we looked at are going to flow. Ok, y desde la pureza todas las demás ideas van a comenzar a fluir. It goes on talking about peace loving and being willing to yield. Habla también acerca de ser pacíficos y estar dispuestos a ceder. Now think about in your family, Así que piensa en tu familia. times when there's been fights or disagreements in between you and somebody that you love in your family. Piensa en esos momentos en que ha habido peleas con alguien de la familia que tú amas. Now, oftentimes in families, when there's lots of brothers and sisters, somebody in that family is a peacemaker. Así que por lo general cuando hay este tipo de conflictos en la familia, por lo general hay alguien que es un pacificador, alguien que busca la paz. Somebody wants to bring about peace. Somebody wants to stop the fighting from happening. It's somebody who feels it's their job in the family to do that. Hay alguien que trata de traer paz a la familia, que trata de traer reconciliación. Hay alguien a veces que toma ese rol. And so James is talking about and saying if we're going to be wise in his and Jesus' eyes, then we need to be peacemakers. Así que Santiago dice, si vamos a ser sabios a los ojos de Jesús, entonces tenemos que ser pacificadores. And which means that we're going to be people that are looking for peace rather than looking for division. Y eso significa que vamos a ser personas que están buscando la paz en vez de traer división. What often happens in marriage relationships is something like this. Y lo que pasa a veces en la relación de matrimonio es algo como esto. There's a problem in between the family, Hay un problema en la familia and they begin to fight about it. Husband and wife begin to fight about it. y el esposo y la esposa comienzan a pelear acerca de este And problema. then they begin to blame the other person for what's going wrong. Y entonces comienzan a echarle la culpa a la otra persona por lo que está saliendo mal. No, it's your fault because you're never here. No, es tu culpa porque tú nunca estás aquí. No, it's your fault because you're always yelling. Es tu culpa porque tú siempre estás gritando. No, it's your fault because you don't do enough of this. Es tu culpa porque tú no haces suficiente de esto. And so they begin to fight with each other Así que comienzan a pelear entre ellos instead of trying to solve the problem that's in front of them. en vez de tratar de resolver el problema que hay enfrente de ellos. So if you have two wise people together in a relationship, Así que si tienes a dos personas sabias en la relación, then they're going to be seeking out peace. And they're not going to be blaming each other. They're going to be looking out for the peace of the problem of the situation. estas dos personas van a estar buscando la paz, van a estar buscando la solución en vez de estarse culpando entre ellos. You see, because the selfish ambition person wants to win. Porque una persona que es ambiciosa y egoísta siempre va a estar buscando ganar. They're going to fight so that they can win. Van a pelear solamente para poder ganar. The wise person wants to solve the problem. La persona sabia quiere resolver el It problema. doesn't matter who wins. No importa quién gana. The only way anybody wins is if the solution is solved. La única manera en la que alguien puede ganar es si el problema es solucionado. And then we can both win if we can solve the solution. Así que ambos podemos ganar si resolvemos el problema. And so that's the biblically wise person is peace loving, but they're also willing to yield. Así que la persona que es sabia bíblicamente es una persona que está dispuesta a ceder. And so that means they're willing to let somebody else win in a situation. They don't always have to win. Y eso significa que es una persona que está dispuesta a dejar que otros ganen en una situación que no siempre tiene que ganar. You know, most of the time we're not fighting about things that are non-negotiable. This is exactly the way it has to be done. Porque la mayoría de las veces no estamos peleando por cosas que no son negociables. Most of the time we're fighting about differences of opinion, differences of ideas, stuff that is really negotiable. We can really give and take on some of this. La mayoría de las veces solamente estamos luchando por cosas que son negociables, cosas que no son tan importantes, que solamente son diferencias de opinión. And so the wise person doesn't always have to win. Así que la persona sabia no siempre tiene que ganar. They're willing to yield to the other person, let the other person win, even if they're wrong.
La persona humilde y sabia puede ceder y puede dejar que la otra persona gane, incluso si no está en lo correcto. And so that's what James is talking. This is what wisdom looks like. Así que eso es de lo que Santiago está hablando. Así es como se ve la sabiduría. There's peace loving, there's gentle, there's people that are willing to yield. Hay, aman la paz, hay gentileza, son personas que están dispuestas a ceder. But not only that, they're going to be full of mercy and good fruits. Y no solamente eso, sino que son personas dispuestas o que están llenas de amabilidad y de misericordia. Which means they're loving other people. They're showing and demonstrating their love for other people. They're there to serve others. Significa que son personas que están amando a otras personas. They're there to serve other people, not to be served themselves. Están sirviendo a otras personas y no solamente se sirven a ellos mismos. And so there's good fruits and there's life. There's all of the fruits of the Spirit. There's gentleness, peace, patience, self-control, love. Así que hay el fruto, podemos ver el fruto del Espíritu en sus vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. The wise person is going to show love to the people around them. Así que la persona sabia va a mostrar amor a las personas a su alrededor. And they're going to do it without partiality, this verse says, and without hypocrisy. Y lo van a hacer sin parcialidad y sin hipocresía. And that partiality is kind of a different word, difficult word to translate. Y esa palabra parcialidad es una palabra difícil de traducir. It's something the best way to really describe it is that we live our lives without dividing other people, without dividing other groups. Y la mejor manera de explicar esta palabra es que somos personas que no estamos dividiendo a las personas en nuestras vidas. Now this can be difficult to do Y eso puede ser difícil de hacer, because sometimes we take sides in somebody else's fight. porque a veces nosotros estamos acostumbrados a tomar un lugar, una posición cuando otras personas están peleando. So we have people fighting and this guy's fighting for this and the other guy's fighting for that. Así que hay dos personas peleando, una por una cosa y otro por la otra cosa. And maybe they ask us to help to solve the fight. Y tal vez ellos nos piden que les ayudemos a resolver esta lucha. A wise person is going to do it without dividing the people, but trying to bring the people together. Una persona sabia va a ayudar sin necesidad de dividir a las personas, sino de traerlas a una reconciliación. Even if he likes one of the people more than he likes the other guy. Incluso si esta persona le agrada una persona más que la otra. And then it says we're going to do it without hypocrisy. Y también dice Santiago, vamos a hacerlo sin hipocresía. We're going to be living our life without hypocrisy. Vamos a vivir nuestras vidas sin hipocresía. What is hypocrisy? ¿Y qué es la hipocresía? Hypocrisy is playing a part. La hipocresía es Like acting in a... sí, acting. actuar un papel. There you go. It's not, oftentimes what we think hypocrisy is not what it really is. A veces pensamos que sabemos qué es la hipocresía, pero a veces no es eso que pensamos. What people think hypocrisy is when we're inconsistent. A veces las personas piensan que la hipocresía es cuando somos inconsistentes. So we do one thing, or we say we're going to do one thing, but we don't follow through on it. A veces decimos que vamos a hacer una cosa, pero no lo hacemos o dejamos de hacerlo. Now, that person can be a hypocrite, but they may not be. Esta persona puede ser una persona hipócrita, pero también puede no serlo. A hypocrite is going to hide that up, and they're going to say, no, I didn't say that, or you didn't see that right, or they're going to fight for the way they look. Una persona hipócrita va a tratar de esconder esa parte, va a decir, no, yo no dije eso. But a non-hypocritic person is going to recognize that they made a mistake, that they failed, and they're going to respond with grace to the person. Pero una persona que no es hipócrita está dispuesta a reconocer que dijo algo y no lo cumplió, puede reconocer sus errores. Because none of us are perfect. Porque ninguno de nosotros es perfecto. We don't expect perfectness out of ourselves. Y no esperamos perfección de cada uno de nosotros. But we should live a pure life or a clean life, which means confess our sins when we've done wrong. Pero podemos vivir una vida pura, una vida que es limpia, confesando nuestros pecados cuando estamos mal. Hypocrisy is when we're play acting, when we really aren't what we really show people that we are. Y la hipocresía es como actuar un papel cuando en realidad no somos lo que les estamos mostrando a las personas que somos. This sometimes happens in the church. Y a veces pasa en la iglesia. Sometimes we give ourselves pressure to be perfect, to be holy, for people to see us like we have no problems. A veces sentimos esta presión por ser santos, por ser perfectos, y mostrarle eso a otras personas. And oftentimes we show ourselves to be fake. We have a picture of ourselves given to everybody that's not actually real. Y a veces simplemente estamos mostrándole a las personas una imagen de quien realmente no somos. Again, that's one of the beauties of our home groups, because in small groups you can be free, you can be yourself, and you can receive the grace in these small groups that we need. Y una vez más, esto es la belleza de los grupos en hogar que tenemos en la iglesia, que en grupos más pequeños podemos sentirnos con la libertad de ser quien realmente
somos. When we sin, we can confess it, we can repent, and people can pray for us and help us to get restored and help us to get back to where we should be. Cuando pecamos podemos arrepentirnos, podemos confesar, podemos pedir a las personas que oren con nosotros y volver al camino que debemos estar viviendo. And so wise people are not going to be hypocrites. Wise people are going to bring their sin out into the light and confess when they need to. Así que una persona sabia no va a ser una persona hipócrita, va a ser una persona que está dispuesta a traer su pecado a la luz y confesarlo. There was this ship called the Queen Mary a long time ago. Hace muchos años había un barco que se llamaba the Queen Mary o la Reina María And it was launched in the year 1936. y existió en el año de 1936. And it lasted through 4 decades plus the Second World War. Y este barco permaneció durante 4 décadas y aún soportó la Segunda Guerra Mundial. And at the end of those 4 decades, they launched it as a hotel in Long Beach. They docked it as a hotel in Long Beach, California. Y después de estas 4 décadas lo anclaron cerca de un puerto y lo convirtieron en un hotel. And so they're doing this work, they're converting it, they're changing it into a hotel. Así que estaban haciendo todos estos cambios para convertirlo en un hotel. And so they had the smokestacks, 3 very large smokestacks in the middle. They took them off to put them on the dock so that they could restore them. Así que quitaron estas grandes chimeneas que había arriba del barco, las quitaron, las pusieron en el puerto para poder trabajarlas. And once they got them and they put them on the dock, they completely crumbled and fell apart. Y cuando las quitaron y cuando las pusieron ahí en el puerto, se derrumbaron completamente. Why? What happened to them? ¿Por qué? ¿Qué pasó? They used to have 3/4 inch steel on the inside of them. Estas estaban hechas con hojas de acero. ¿De cuántas pulgadas? 3/4 pulgadas. De 4 pulgadas. 3/4 pulgadas. A 3/4 de pulgada. There we go. And it was thick and it was strong and it did all the work it was supposed to do for all those years. Así que eran placas gruesas, eran placas fuertes y durante el tiempo que estuvo en circulación este barco hicieron su trabajo. And they looked strong. They looked perfect. Y se veían fuertes, se veían perfectas. But what happened is that people have been painting them over the years and all that was left was 30 coats of paint over top of these rotten steel on the inside. Pero durante todos estos años estuvieron pintando constantemente. Así que lo único que quedaba de estas placas de acero eran 30 capas de pintura. See, on the outside they looked really good. Así que por fuera se veían muy bien, On the inside they were rotting away. pero por dentro estaban todas oxidadas. That's what hypocrisy is about. Y esto es como se ve la hipocresía. That's what hypocrisy is about. De eso se trata la hipocresía. If they instead of doing that, if they'd have scraped the paint off Si en vez de haber hecho eso, ellos hubieran quitado la pintura and they had fixed the parts that were rotting, fixed the parts that were bad, y hubieran arreglado las partes que estaban oxidadas, then they would have done better. They would have lasted longer. They would have actually been strong instead of just looking strong. hubieran durado mucho más tiempo y en vez de solamente verse fuertes, en realidad hubieran sido fuertes. So this is an illustration of the wise life, the life that we ought to be leading in Christ. Así que esta es la ilustración de una vida sabia que debemos estar viviendo en Cristo Jesús. Not allowing ourselves to rot on the inside No permitirnos a nosotros mismos estar oxidados y podridos por dentro and just look good on the y outside, solamente vernos bien por fuera, but actually having a relationship with Jesus that cleans us up from the inside first. sino en realidad tener una relación personal con Jesús que nos limpie de adentro. And He's going to make us into the people that He wants us to be. Y Él nos va a permitir que nos convirtamos en las personas que Él quiere que seamos. And we're going to be free to live the life that God has called us and made us to live. Y vamos a ser libres para vivir la vida que Dios nos preparó o la vida para la cual Él nos diseñó. So which one of us here today, and I don't want you to raise your hands, but which one of us here today would consider yourselves wise and understanding? Así que ¿quiénes de ustedes en esta mañana, y no levanten sus manos, pero quiénes de ustedes se consideran que son sabios y entendidos? Then let's show it by the conduct of our life. Mostrémoslo a través de la conducta de nuestra A vida. life that is humble, a life that is meek, Una vida que es humilde, una vida que es mansa, a life that seeks out peace, una vida que busca la paz, a life that is willing to yield to others, una vida que está dispuesta a ceder ante otros, a life that is solid and central and is following Jesus Christ, una vida que es sólida en el centro mientras sigue a Jesús, a life that is not about hypocrisy, but it's about restoration, real restoration. una vida que no se trata de hipocresía, sino de una restauración verdadera. And if we will live lives like that, Y si podemos vivir vidas como esta, then we will be wise. entonces vamos a ser sabios. We will be wise. Vamos a ser sabios. We will be the people that God has created us to be. Vamos a ser las personas para las cuales Dios nos creó. And we will be able to live the life that God has created us to live. Y vamos a ser capaces de vivir la vida
vida que Dios creó para nosotros. This is good news, isn't it? Esas son buenas noticias, That ¿no God es así? loves us just the way we are, Que Dios nos ama tal y como somos, but He loves us too much to leave us just the way we are. pero nos ama demasiado como para dejarnos tal y como He estamos. wants us to live the life that He's created us to live. Él quiere que vivamos la vida que Él creó para nosotros. It's good news for everybody today who knows Jesus Christ as their Lord and Savior. Son buenas noticias para todos aquellos en esta mañana que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Because you have the Spirit of God living within you that helps you to do this. It gives us the power to do it. Porque tienes el Espíritu Santo que vive dentro de ti, que te da el poder para vivir de esta manera. But maybe you're here today and you don't know Jesus as your Lord and Savior. Pero tal vez estás aquí y todavía no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Maybe you haven't been born again. Tal vez no has nacido de nuevo. Well, this today is the day that you can start new. Así que este día es el día en el que tú puedes comenzar de nuevo. Now, He says the problem between us and God today is our sins. Y sabemos que el problema entre nosotros y Dios es el pecado. It's the scriptures say the wages of sin is death. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. And without the spilling of blood, there is no covering of sins. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. So something has to die to cover our sins. Something has to die to pay the price. Así que algo o alguien tiene que morir para poder pagar el precio del pecado. And only that one person that has to die has to have no sins of their own. Y para que una persona pueda morir por ese pecado, no tiene que tener pecado en sí misma. And that person is Jesus. Y esa persona es Jesús. That God sent His only Son to walk on the earth, to live a perfect life, and to die for our sins. Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para vivir una vida perfecta y morir por nuestros pecados. And we can have our sins forgiven if we will just do two things. Y podemos tener, nuestros pecados pueden ser perdonados si solamente hacemos dos cosas. One, turn away from those sins. Una, arrepentirnos de esos pecados. Say, I'm done with the sin. Decir, ya estoy harto de este pecado. And the second is trust in Jesus Christ. Trust in what He did to pay our price. Y la segunda es tener fe en Jesús, tener confianza en lo que Él hizo para pagar por nuestros pecados. If we just believe in what it is He's done, then He will save us and give us a spirit. Y si creemos en lo que Él ha hecho, entonces Él nos va a salvar y nos va a dar su Espíritu Santo. Maybe you're here today and you'd like to do that for the first time. Tal vez tú estás aquí y a ti te gustaría hacer esto por la primera ocasión. And if you'd like to do that, I'm going to ask you to raise your hands. Y si tú quieres hacer eso, te voy a pedir que levantes la mano. By raising your hand, you're saying, I'm not born again, but I would like to be. Y al levantar la mano estás diciendo, no he nacido de nuevo, pero quiero nacer de nuevo. I need a new life. Necesito una vida I nueva. need God to clean me up from the inside. Necesito que Dios me limpie de adentro hacia And afuera. I'm ready to do that. Take that step of faith today. Y estoy dispuesto a tomar este paso de fe hoy. By raising your hand, you're just saying, I want to be born again. Al levantar tu mano, tú estás diciendo, yo quiero ser nacido de nuevo. Anybody would like to do that today? ¿Alguien le gustaría hacer eso hoy? Amen. Amen. Anybody else? ¿Alguien más? Okay. I'm going to ask you to, after the service, we'll have a, who's going to talk with the lady? ¿Quién tenemos con nosotros? Okay, we're going to have a person that's going to come and talk with you and share with you a little bit about what the decision that you've made. Una persona va a hablar contigo para explicarte un poco más acerca de esta decisión al final del servicio. Good. Let's pray. Vamos a orar. Father God, thank you so much for your love for us. Gracias Dios por tu amor por nosotros. Thank you that you love us just the way we are, but you love us too much to leave us just the way we are. Gracias porque tú nos amas tal y como somos, pero nos amas demasiado para dejarnos como estamos. And you want to give us a new life. Tú quieres darnos una nueva vida. And you want us to live that abundant life that you have for us. Tú quieres que vivamos esa vida abundante que tienes para nosotros. And so, Father, convince us of our need to walk with you every day. Así que Padre, convéncenos de nuestra necesidad de caminar contigo cada día. And help us to be these wise persons that you've asked us to be. Y ayúdanos a ser estas personas sabias que tú nos pides que seamos. And we'll give you all the praise and all the glory. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. In Jesus' En name, el nombre de Jesús.